Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations on 4th grade. Selamat sudah naik ke kelas 4. Oke, now grade 4. How are you today? I hope all of grade 4 okay. Don't forget, stay healthy and stay at home. Okay. Now before Misara enter to our material, sebelum Misara masuk ke materialnya, Misara want reminder, mau mengingatkan to all grade 4, don't forget what? Help your mother in your house and don't forget pray. Okay? Yeah. Here Misara want ask, have you pray subuh? Grade 4, udah sholat subuh belum? Just now in this morning, udah sholat subuh belum tadi pagi-pagi? Ayo, sudah sholat subuh belum? I hope grade 4 have pray subuh. Okay, now we'll continue to our material. Okay, in your class Misara will teach you science. Okay, in your class Misara will teach you science. Okay, this material there is in your thematic too. Ini materi ini juga ada di tematik ya. Okay, for the first, open your book, this book workbook on page 6. Open on page 6. Okay, now in first unit, di unit pertama, we will study about sound. Okay, we will study about sound. Kita akan belajar tentang sound. What the meaning of sound? Siapa yang tahu arti sound? Siapa? Ya, sound itu artinya suara. Okay, let's enter to our book. Okay, sound is suara. Okay, now many of sound in this word, like bird, drum, or music, or sound of person, or monkey, or waterfall. In the important, so many sound in this world. Okay, banyak suara di dunia ini. Okay, now we enter to the story about Dodo and Anna. Okay, here Dodo and Anna enjoy living in the city. Dodo and Anna enjoy itu artinya menikmati. Living itu apa? Tinggal. In the city, di kota, where there is always something exciting happening. Di mana ada selalu terjadi sesuatu yang menarik. Jadi happening itu terjadi. Exciting itu menarik sesuatu. Jadi artinya di sini, di mana ada selalu terjadi sesuatu yang menarik gitu. But sometimes, tadi sometimes atau kadang-kadang. But sometimes, ini sometimes ya, kalau ini something. But sometimes the noise gets so bad. Tetapi kadang-kadang the noise gets so bad. Suara itu kadang-kadang apa tuh terasa bad, berisik gitu. That it hurts. Jadi bad itu kan buruk ya, tapi di sini jadi berisik.
sorry. Di sini ini artinya noise itu berisik. Noise berisik. But sometimes, tetapi kadang-kadang berisik. Get so bad. Terus itu sangat buruk gitu. Bad itu buruk ya. Kan kalau berisik banget tuh nggak enak kan gitu ya. That it hurt their ear. Terus itu membuat sakit telinga mereka. Then they dream. Kemudian mereka bermimpi. Dan itu kemudian mereka bermimpi of the next time of. Jadi mereka bermimpi the next time itu kemudian hari, kemudian hari. They can enjoy, mereka dapat menikmati the quiet sounds of nature. The quiet sound of nature artinya ini alam, suara alam yang tenang. Ini alam, ini tenang. Jadi artinya dari sini, suara alam yang tenang. In the rainforest, di hutan hujan. Rainforest itu apa? Hutan hujan. Near the village, di dekat desa. Where their grandparents live, di mana kakeknya tinggal gitu. Di sini village desa, grandparents tahu kan, kakek. Live tinggal ya, sama kayak di sini live. Oke, ini artinya ya. Yang belum tahu silakan ditulis. Oke. Next. Here. Tick. Checklist the descriptions of sound you like. Jadi di checklist nih. Tugasnya di checklist untuk description. Untuk penjelasan suara di bawah yang kamu suka. Terus make a cross, bikin silang. For sound you do not like, untuk suara yang gak kamu suka. Jadi checklist buat yang kamu suka. Terus cross buat sesuatu yang gak kamu suka, do not like. Oke, next. A. Birds chirping in the trees. Bird itu burung, chirping itu berkicau ya. Di sini berkicau. In the trees, di pohon-pohon. Seperti ini suaranya. Oke, seperti itu bird chirping in the trees. Burung berkicau di pohon. How? Students, do you like or do not like? Kalau misalnya suka ya. Jadi di sini misalnya checklist. Oke. Next, car hooting. Cars hooting itu suara klakson mobil. Kan suka nggak? Seperti ini, suara klakson mobil nih. Coba dengarkan baik-baik. Oke, itu suara klakson mobil. Like or do not like. Kalau misalnya nggak terlalu suka ya. Jadi di sini misalnya cross. Iya, ini cars hooting itu klakson ya. Hooting itu klakson. Oke, next. See people shouting. Suara manusia yang, jadi suara orang yang berteriak nih. Shouting itu berteriak. Kayak gini contohnya nih. Oke, seperti itu suaranya. Kalau Misara nggak suka, jadi Misara di sini cross. Oke, next, loud music playing from shop.
Jadi tuh suara musik yang kencang di toko. Jadi loud itu ini toko ya, toko. Jadi suara musik yang kencang nih, loud itu kencang, keras di toko. Kalian suka apa enggak? Kayak ada kan kadang-kadang kan ke toko, di mana tuh ada dengar suara musik yang kencang banget gitu kan, suka apa enggak? Kalau Misara khususnya enggak suka kalau dengar suara kencang-kencang begitu. Kalau musik suka tapi enggak yang kencang-kencang enggak suka. Ini ya. Kalau kan setelah kalian suka apa enggak tadi? Oke, next. Choir singing. Di sini choir singing itu paduan suara. Choir itu paduan suara. Kalian suka nggak nih dengar paduan suara yang bernyanyi? Coba dengerin ini. Oke, seperti itu suara paduan suara ya. Tapi kalau mau kalian taunya suara paduan suara itu bagus. Jadi Misara suka gitu. Jadi sini Misara checklist. Kalau kan bagaimana? Suka apa enggak paduan suara yang orang tuh nyanyi bareng-bareng begitu. Next, drummer banging their drums. Suara drummer nih yang mukul-mukul nih. Ntar nih suaranya seperti ini. Oke, di sini khususnya misalnya suka kalau buat drummer banging their drums. Oke, checklist. Kalau kalian setengah ya, suka apa enggak ya? Next, sound of the waterfall. Sound itu suara kan tadi ya. Waterfall apa? Air terjun. Terjun. Oke, air terjun. Suara air terjun bagaimana? Nih contohnya nih. Oke, itu suara air terjun. Khususnya because of waterfall is nature, karena suara alam. Jadi di sini Misara suka ya dengar suara air terjun itu nyaman gitu, tenang dengernya kalau dengar suara air terjun. Next, bees. Selanjutnya bees buzzing in the forest. Suara lebah nih ya, buzzing itu berisik. Suara lebah yang terdengar di forest itu hutan. Bagaimana suaranya? Kita dengarkan baik-baik suara lebah nih yang di hutan. Oke, seperti itu. Kalau di hutan misalnya suka aja dengar suara lebah ya. Kalau di hutan. Oke. Next, bees buzzing around your head. Terus bees terngiang itu berisik around, di sekitar kepala. Head itu kepala. Kamu suka nggak nih suara lebah yang di sekitar kepala? Seperti ini suaranya. Kalau Misara nggak suka. Oke deh, thank you very much. Until just page 6 ya, hanya halaman 6 kita kerjakan. Di sini kita belajar tentang sound, tentang suara. Oke, ada suara apa tadi? Birds chirping, terus cars hooting, people shouting. Oke, macam-macam suara di sini ya. Oke, thank you very much for your attention. And last before Misara close, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.